membicarakan atau membaca beberapa tempat dari perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah terhadap ayat ini. هذه الطبعة يا أستاذ أين معلومات الطبعة حتى نعرف المعلومات أين تأتي؟ نرجع. لا. طيب سنشير إلى الصفحات. الموضع الأول صفحة 17. Tempat yang pertama adalah halaman 17. قال رحمه الله تعالى. Beliau rahimahullah ta'ala mengatakan, قال طيب عند قوله تعالى tentang firman Allah Ta'ala, الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم, orang-orang yang apabila disebutkan nama Allah maka hati-hati mereka takut. وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا, Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya maka bertambahlah keimanan mereka. قال شيخ الإسلام Syekhul Islam mengatakan, فيقال maka dikatakan, من أحوال القلب وأعماله, di antara kondisi hati dan amalannya, ما يكون من لوازم الإيمان الثابتة فيه, apa yang termasuk dari hal-hal yang wajib dari keimanan, بحيث إذا كان الإنسان مؤمنا di mana apabila seseorang itu beriman, لزم ذلك بغير قصد منه ولا تعمد له, maka hal itu pasti terjadi darinya tanpa ada unsur kesengajaan darinya. وإذا لم يوجد Dan apabila tidak ada, دل على أن الإيمان الواجب لم يحصل في القلب, maka hal itu menunjukkan bahwa keimanan yang wajib belum tercapai di dalam hati. قوله الإيمان الواجب, Perkataannya keimanan yang wajib, أي الذي فرضه الله على العباد, yaitu apa yang diwajibkan oleh Allah kepada para hamba. الذي من أتى به Siapa yang melaksanakannya, mewujudkannya, كان موعودا بدخول الجنة, maka ia dijanjikan untuk masuk surga, الذي يسمى الإيمان المطلق, yang dinamakan dengan keimanan yang mutlak, والذي يسمى الإيمان الكامل, yang dinamakan dengan keimanan yang sempurna. كما سيأتي واضحا في المواضع الآتية إن شاء الله. Sebagaimana akan disebutkan secara jelas pada tempat-tempat berikutnya. قال شيخ الإسلام Syekhul Islam mengatakan, وهذا كقوله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون الآية. dan ini sebagaimana firman Allah Tabaraka wa Ta'ala, engkau tidak akan menemukan suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Al-ayah. قال فأخبر أنك لا تجد مؤمنا, Maka Allah mengabarkan bahwa engkau tidak akan mendapati seorang mukmin يواد المحاد لله ورسوله, yang menjalin cinta dan kasih sayang dengan orang yang menentang Allah dan Rasulnya. فإن نفس الإيمان ينافي موادته, Sebab keimanan itu sendiri menafikan perihal mencintainya. كما ينفي أحد الضدين الآخر. Sebagaimana salah satu dari dua yang berlawanan menafikan yang lain. فإذا وجد الإيمان انتفى ضده, Apabila keimanan ditemukan, maka ternafikan lawannya, وهو موالاة أعداء الله. yaitu mencintai musuh-musuh Allah. فإذا كان الرجل يوالي أعداء الله بقلبه, Apabila seseorang mencintai musuh-musuh Allah dengan hatinya, كان ذلك دليلا maka hal itu merupakan dalil على أن قلبه yang menunjukkan bahwa hatinya ليس فيه الإيمان الواجب. tidak terdapat di dalamnya keimanan yang wajib. كيف أنتقل للصفحة التي بعدها؟ الصفحة مو أرجع إلى النتائج. هكذا هكذا. نعم. طيب. لحظة. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. ما شاء الله. ثم ذكر رحمه الله آيات في باب الموالاة.
Kemudian beliau rahimahullah menyebutkan beberapa ayat tentang al-muwalah. مثل قوله تعالى Seperti firman Allah Ta'ala, ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي jika mereka beriman kepada Allah dan Nabi, وما أنزل إليه dan apa yang diturunkan kepadanya, ما اتخذوهم أولياء. tentulah mereka tidak akan menjadikan mereka sebagai para pemimpin. ومثل قوله تعالى Dan seperti firman Allah Ta'ala, لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. janganlah kalian jadikan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani sebagai para pemimpin. طيب أريد آية أخرى. طيب هذا الموضع الأول. Ini tempat yang pertama. الموضع الثاني Tempat yang kedua, صفحة 106. halaman 106. قال رحمه الله تعالى. Beliau rahimahullahu ta'ala mengatakan, طيب في ذكر الوجوه في الرد على المخالفين في الإيمان tentang beberapa sisi في الإيمان من المرجئة tentang bantahan وغيرهم. terhadap orang-orang yang menyelisih keimanan. طيب الوجه الثاني عشر. Sisi yang ke-12. ذكر جملة من الآيات. Beliau menyebutkan beberapa ayat. مثل قوله إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. Seperti firman Allah Tabaraka wa Ta'ala, sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang beriman kepada Rasulnya, kemudian mereka tidak ragu. إلى آخر الآية في سورة الحجرات. نعم. Hingga akhir ayat di dalam surah Al-Hujurat. وقوله تعالى في سورة الأنفال إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله تقدمت. Dan seperti firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Anfal, sungguhnya orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang apabila disebutkan Allah, اسمع. maka hati-hati mereka takut, sebagaimana yang telah lalu. قال وفي قوله صلى الله عليه وسلم لا تؤمنوا حتى تكونوا كذا. وفي قوله صلى الله عليه وسلم Dan di dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, لا تؤمنوا حتى تكونوا كذا، يعني عدة أحاديث. kalian tidak beriman hingga kalian demikian. وفي قوله تعالى Dan di dalam firman Allah Ta'ala, لا تجدوا قوما يؤمنون بالله، فذكر الآية. engkau tidak akan menemukan suatu kaum yang beriman kepada Allah, dan beliau menyebutkan ayat. ثم قال وفي قوله ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي، وذكر آية المائدة. Kemudian beliau menyebutkan jika mereka beriman kepada Allah dan Nabi, dan ia menyebutkan ayat dalam surah Al-Maidah. ومثل هذا كثير في الكتاب والسنة. Dan seperti ini banyak tertera dalam Al-Quran dan Sunnah. كقوله عليه السلام Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. tidaklah seorang pezina itu berzina dalam keadaan ia mukmin. وقوله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه. Dan seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah beriman orang yang tetangganya merasa aman dari kejahatannya. وأمثال ذلك. Dan semisal hadis-hadis ini. فهذا الإيمان الذي نفاه عنهم هو الإيمان الواجب عليهم. Maka keimanan yang beliau nafikan ini adalah keimanan yang wajib bagi mereka. وواضح أن شيخ الإسلام جعل هذه الآيات سياقا واحدا مع الأحاديث. Dan jelas bahwa Syekhul Islam rahimahullah menjadikan ayat-ayat ini dalam satu konteks. Sama hadis-hadis. الموضع الثالث. Tempat yang ketiga. وهو في الرد على المرجئة. Yaitu tentang bantahan terhadap al-murji'ah. الذين قالوا إن الله نفى عنهم الإيمان هنا. Yang mengatakan bahwa sungguhnya Allah menafikan keimanan di sini. لأنه منفي عنهم تصديقهم بالقلب. Karena telah ternafikan dari mereka pembenaran mereka dengan hati. ورد عليهم شيخ الإسلام ابن تيمية. Maka Syekhul Islam membantah mereka على أن الإيمان نفي عنه. bahwasanya نفي عنهم عن الذين يوادون. dinafikan dari mereka مع وجود تصديق القلب. disertai dengan adanya pembenaran hati. ووجود إيمانهم بالله ورسوله. Dan adanya keimanan mereka kepada Allah dan Rasulnya. وإنما نفي عنهم. Dan sungguhnya hal itu dinafikan dari mereka. لأنهم لم يأتوا بالإيمان الواجب. Karena mereka tidak mewujudkan keimanan yang wajib. وذكر بعد ذلك أطال في الرد رحمه الله تعالى على
مرجئة الأشاعرة من المتكلمين كابن فورك والأشعري وغيره. نعم. Kemudian beliau menjelaskan secara panjang lebar tentang bantahan terhadap ahlul kalam dari kalangan al-Asy'ariyah dan selain mereka. والموضع الرابع, dan tempat yang keempat, صفحة 130 على هذه الطبعة التي في شاملة halaman 130 berdasarkan cetakan ini. نسيته 120. طيب, يبدأ الكلام في الموضع الرابع من صفحة 129. Pembicaraan tentang tempat yang keempat dimulai dari halaman kam? 129. 129. طيب. قال اسمعوا إلى هذا الكلام. Beliau mengatakan, ومما يدل من القرآن, di antara dalil dari Al-Quran, أن الإيمان المطلق, yang menunjukkan bahwa keimanan yang mutlak, مستلزم للأعمال, menunjukkan atau mengharuskan dilakukannya amalan. قوله تعالى, adalah firman Allah Ta'ala, إنما يؤمن بآياتنا, sesungguhnya beriman kepada ayat-ayat kami, الذين إذا ذكروا بها, orang-orang yang apa diingatkan tentangnya, إلى آخر الآية, hingga akhir ayat. فنفى الإيمان عن غير هؤلاء, maka Allah menafikan keimanan dari selain mereka ini. فمن كان إذا ذكر بالقرآن لا يفعل ما فرضه الله عليه, maka siapa yang diingatkan dengan apa yang diwajibkan oleh Allah, kemudian ia tidak mengamalkan apa yang Allah wajibkan kepadanya, لم يكن من المؤمنين, maka ia tidak termasuk dari kalangan kaum mukminin. أي إيمان؟ الإيمان المطلق الواجب. نعم. yaitu keimanan yang mutlak, yaitu keimanan yang wajib, الموعود صاحبه بالجنة غير حساب ولا عذاب, yang pemiliknya dijanjikan untuk masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. إلى أن قال, hingga beliau mengatakan, فهذه الآية, يعني إنما يؤمن بآياتنا, فهذه الآية maka ayat ini مثل قول إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله, أعادها آية الحجرات. seperti firman Allah Ta'ala, sesungguhnya orang-orang beriman adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, dalam surah Al-Hujurat. وقول إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم, surah dan seperti firman Allah Ta'ala, sungguhnya orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang apabila disebutkan nama Allah, maka hati-hati mereka takut. وقول إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله, dan firman-Nya, sungguhnya orang-orang beriman adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. وإذا كانوا معه على أمر جامع, apabila mereka bersamanya dalam suatu perkara yang mengumpulkan mereka, لم يذهبوا حتى يستأذنوا, mereka tidak pergi hingga mereka meminta izin. إلى أن قال وهذه الآية, hingga beliau mengatakan, dan ayat ini مثل قوله, seperti firman-Nya, لا تجد قوما يؤمنون بالله, engkau tidak menemukan suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir. وقول يوادون من حاد الله, nah, menjalin kasih sayang dengan orang yang menentang Allah dan Rasulnya. وقوله ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوا أولياء. Firman-Nya, jika mereka beriman kepada Allah dan Rasul dan Nabi, انظروا apa yang diturunkan kepadanya. انظروا كم أعاد الآيات يمثل ببعضها لبعض. Perhatikanlah bagaimana beliau mengulang ayat-ayat والأحاديث dan hadis-hadis. ثم قال فبين سبحانه, kemudian beliau mengatakan, Allah Ta'ala menjelaskan أن الإيمان, bahwa keimanan itu, أي إيمان؟ الواجب المطلق, له لوازم وله أضداد, له لوازم وله أضداد موجودة, memiliki hal-hal yang wajib menjadi konsekuensi dan hal-hal yang berlawanan dengannya. هذا إذا ما في الطبع بعض العبارات تستلزم ثبوت لوازمه وانتفاء أضداده, yang mengharuskan hal-hal yang wajib darinya dan ternafikannya lawan-lawannya. ومن أضداده موادة من حاد الله ورسوله, dan di antara perkara yang berlawanan dengannya adalah mencintai musuh Allah dan Rasulnya. لا يمكن أن توجد موادة من حاد الله مع الإيمان المطلق. Tidak mungkin terwujud kecintaan, yaitu tidak mungkin bersama kecintaan kepada musuh Allah, ولكن لا توجد مع الإيمان المطلق.
tidak mungkin bersama keimanan yang mutlak atau wajib. إذا وجدت موادة من حاد الله ورسوله زال الإيمان المطلق وبقي أصل الإيمان أو بقي الإيمان Apabila ada tindakan mencintai musuh-musuh Allah, maka hilanglah keimanan yang wajib. قال ومن أضداده استئذانه في ترك الجهاد. ومن أضداده Dan di antara hal yang berlawan dengannya استئذانه في ترك الجهاد adalah permintaan izin kepada beliau untuk meninggalkan jihad. إلى أن قال ومن هذا الباب أنا أختصر سريعا Hingga beliau mengatakan termasuk di dalam bab ini adalah, لاحظوا ومن هذا الباب perhatikanlah, termasuk dari bab ini adalah الآيات السابقة كلها ayat-ayat yang lalu seluruhnya مع هذه الأحاديث bersama hadis-hadis ini بابها واحد babnya sama عند أهل السنة menurut ahlus sunnah, وهو أن نفي الإيمان bahwasanya penafian keimanan itu عمن عمل عملا dari orang yang melakukan suatu amalan لا يدل على كفره وزوال الإيمان بالكلية tidak menunjukkan kekafirannya dan hilangnya keimanannya secara total, وإنما نفي للإيمان المطلق melainkan ia merupakan penafian tentang keimanan yang mutlak الذي يكون صاحبه yang pemiliknya, أي الإيمان المنفي yaitu pemilik keimanan yang dinafikan, أو يكون صاحبه بعد نفي الإيمان عنه atau pemiliknya setelah dinafikan keimanan yang wajib darinya, مؤمن ناقص الإيمان seorang mukmin yang berkurang keimanannya, أو مؤمن فاسق atau mukmin yang fasik, ولا يقال مؤمن بإطلاق. dan tidak dikatakan ia seorang mukmin secara mutlak. لهذا قال ومن هذا الباب Oleh karena itu beliau mengatakan termasuk dari bab ini قوله صلى الله عليه وسلم sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. tidaklah seseorang itu melakukan zina dalam keadaan ia beriman. وقوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah beriman orang yang tetangganya tidak merasa aman dari kejahatannya. وقوله صلى الله عليه وسلم لا تؤمنوا حتى تحابوا. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalian tidaklah beriman hingga kalian saling mencintai. وقوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah salah seorang di antara kalian beriman hingga aku lebih dicintainya daripada anaknya, orang tuanya, محبة والناس أجمعين. dan seluruh manusia. محبة النبي صلى الله عليه وسلم قسمان. Cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ada dua macam. محبة هي أصل في الإيمان وشرط فيه. Mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan dasar keimanan. فمن أبغض النبي صلى الله عليه وسلم كفر. Maka siapa yang membenci Nabi sallallahu alaihi wasallam maka ia kafir. والقسم الثاني Bagian yang kedua, محبة هي واجب في الإيمان. ia kecintaan yang ia merupakan wajib dalam keimanan. وهي تقديم محبته على محبة النفس والولد والأهل والناس أجمعين. Yaitu mendulukan kecintaan kepadanya daripada kecintaan kepada anak, kepada orang tua, dan kepada segenap manusia. ومن الأدلة الواضحة في ذلك Dan di antara dalil yang jelas tentang hal itu adalah ما رواه البخاري وغيره apa yang diriwayatkan oleh Bukhari dan selain beliau. في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه Di dalam hadis Umar bin Khattab radhiyallahu an, قال يا رسول الله beliau mengatakan, wahai Rasulullah, إنك لأحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. sesungguhnya engkau benar-benar lebih aku cintai daripada kecuali dari diriku. فقال له لا يا عمر Maka beliau mengatakan, tidak wahai Umar, حتى أكون أحب إليك من نفسك. hingga aku lebih engkau cintai daripada dirimu sendiri. فقال عمر بن الخطاب Maka Umar bin Khattab mengatakan, فوالله لأنت الآن يا رسول الله أحب إلي من نفسي. demi Allah, sesungguhnya engkau sekarang lebih aku cintai daripada diriku sendiri. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الآن يا عمر. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sekarang wahai Umar. فواضح من هذا الحديث Maka jelas dari hadis ini الفرق بين محبة الواجبة ومحبة التي هي أصل في الإيمان وشرط فيه. perbedaan antara kecintaan yang wajib أصل فيه dan شرط فيه. kecintaan yang merupakan syarat atau dasar di dalam hal ini. قال شيخ الإسلام Syekhul Islam rahimahullah mengatakan, وقوله أي من هذا الباب قوله صلى الله عليه وسلم
Dan termasuk dalam bab ini adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, لا يؤمن أحدكم salah seorang di antara kalian tidak beriman حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. hingga ia mencintai bagi saudaranya apa saja yang ia cintai bagi dirinya. وقوله صلى الله عليه وسلم Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, من غشنا فليس منا siapa yang menipu kita maka ia bukan termasuk dari golongan kita. ومن حمل علينا السلاح فليس منا. Dan siapa yang membawa senjata kepada kami maka ia bukan termasuk dari golongan kita. في كم موضع كرر الكلام عن الآية؟ Pada berapa tempat beliau mengulang ayat. ويقرنها بمثيلاتها من آيات الولاء والبراء. Beliau menggandengkannya dengan ayat-ayat yang semisal dengannya dalam masalah al-wala dan al-bara. وبمثيلاتها من الآيات التي نفي فيها الإيمان والمراد به الكامل. Dan dengan ayat-ayat yang semisalnya yang dinafikan darinya keimanan yang sempurna. الواجب. Keimanan yang wajib. ويقرنها بالأحاديث الواردة في نفي الإيمان. Dan menggandengnya dengan hadis-hadis yang dinafikan keimanan darinya. كلها باب واحد. Semuanya satu bab atau satu permasalahan. استخرج لي حاشية ثلاثة الأصول لابن قاسم. تقرؤون هذا موجود عندك الكتاب؟ أحد عنده الكتاب مطبوع موجود في البيت؟ لا بأس. حاشية إن شاء الله. هو لخص هذه الأربع المواضع العلامة ابن قاسم رحمه الله. يعني ما أتينا بشيء جديد ولكن جددنا وأعدنا ذكر ما ذكره أئمتنا. لم نأتي بشيء جديد. Kami tidak mendatangkan sesuatu yang baru. وإنما جددنا وأعدنا أو أعدنا ذكر. Melainkan kami memperbaharui dan mengulang penjelasan tentang hal itu. ما ذكره أئمتنا. Yaitu apa yang telah disebutkan oleh para imam kita. مما كاد أن يكون غريبا مخفيا. Dari perkara-perkara yang hampir tersembunyi. بسبب انتشار كتب الفرق المخالفة. Disebabkan tersebarnya kitab-kitab kelompok-kelompok yang sesat. من الأمثلة على ذلك. Di antara contoh tentang hal itu adalah كلام محمد قطب عن هذه الآية. Perkataan Muhammad Qutb tentang ayat ini. حيث قال Di mana ia mengatakan إن هذه الآية نص صريح. sesungguhnya ayat ini merupakan nas yang jelas. سمعوا يا أخوان. نص صريح. Nas yang jelas. هكذا يقول هو. Demikian ia mengatakan. أن من وجد في قلبه ذرة. Bahwa siapa yang ditemukan pada dirinya satu dzarrah. هذه حشد بن قاسم. ذرة. Sebesar dzarrah. Yaitu molekul terkecil. لا ليس هذا. لا عفوا جاء بعد خلاص عفوا بعد. يقول من وجد في قلبه ذرة من موالاة الكفار. Siapa yang ditemukan pada dirinya sebesar dzarrah dari kecintaan kepada orang-orang kafir. كان مرتدا كافرا وليس بمسلم. Maka ia murtad dan bukan seorang muslim. هذا قوله قول الخوارج. Perkataannya ini adalah perkataan al-khawarij. وقد ذكر بعض كتاب الإخوان المسلمين أنفسهم. Dan sebagian para penulis al-ikhwan al-muslimin itu sendiri. إن لم أخطئ أنا في ذهني الآن. Jika saya tidak keliru di dalam apa yang ada dalam benakku. المستشار علي جريشة. Yaitu penasehat Ali Juraisyah. المستشار يعني هو مستشار مو هذه منصب ما يسمى نصيحة. لا موظف. قل الدكتور علي جريشة. الدكتور علي جريشة. أنا هي منصب ما هو نصيحة. أنا شفتها ترجمتها نصيحة. طيب. يقول لما كنا في سجن القناطر. هذا اسم سجن في مصر معروف. Ketika kami berada di penjara Qanatir. اعتنق محمد قطب مذهب الخوارج. Muhammad Qutb menganut madhab al-khawarij. وسمى عقيدته الخارجية عقيدة أهل السنة والجماعة. Dan ia menamakan akidahnya yang kharijiyah dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. وسمى عقيدة أهل السنة عقيدة المرجئة. Dan ia menamakan akidah Ahlussunnah dengan akidah al-murji'ah. منذ كان في السجن في مصر. Sejak ia berada di penjara di Mesir.
وقد أخذ عنه هذا المذهب طوائف كثيرة. Dan beberapa atau kelompok yang banyak telah mengambil madhab ini darinya. ودرسه. Dan mengajarkannya. والمشرف على سفر الحوالي في رسالتي هو محمد قطب. Dan musyrif terhadap risalah Safar Hawali adalah Muhammad Qutb. الرسالة الأولى العلمانية. Yaitu dua risalah Safar Hawali adalah Muhammad Qutb. Risalah yang pertama adalah tentang masalah sekularisasi. أيوة. وفي الدكتوراه ظاهرة الإرجاء. Dan di dalam risalah doktorah adalah fenomena al-irja. وصف فيها الأمة أنها على الإرجاء من قرون. Ia menyifati umat ini berada di atas madhab al-murji'ah sejak beberapa abad yang lalu. وفي حواشيها وصف الإمام الألباني بالإرجاء وغيره من أهل السنة. Dan di dalam hawasyinya, catatan-catatannya dan komentarnya yang menyifati al-Albani dengan murji'ah. ومثل سفر بالحوالي تماما محمود الحداد. Dan seperti Safar al-Hawali persis adalah Mahmud al-Haddad. الذي تنسب إليه الحدادية بفرقها. Yang disandarkan kepadanya al-Haddadiyah dengan pecahan-pecahannya. فتفرقت الحدادية إلى فرق أكثر من الإخوان. Maka al-Haddadiyah terpecah belah menjadi kelompok-kelompok lebih banyak dari terpecahnya al-Ikhwan. وهم من نتائج فكر الإخوان وقطب. Dan ia adalah hasil dari pemikiran al-Ikhwan dan Muhammad Qutb. فيقول محمود الحداد. Maka Mahmud al-Haddad berkata, فيما سماه شرحا على حائية ابن أبي داود. di dalam apa yang ia namakan sebagai syarah terhadap Haiyah Ibn Abi Daud. نفس عبارة سفر الحوالي. Seperti yang dikatakan atau secara teks apa yang dikatakan oleh Safar al-Hawali. أن هذه الأمة في عقيدتها على الإرجاء من قرون. Bahwa ini berada di atas madhab al-murji'ah sejak beberapa abad yang lalu. حتى من ينتسب إلى السنة. Hingga orang yang menyandarkan diri kepada sunnah. هكذا شيخهما محمد قطب. Demikian pula syekh keduanya, yaitu Muhammad Qutb. يقول في كتيب له أو كتاب صغير بعنوان لا إله إلا الله منهج الحياة وعقيدة الشريعة. نعم. Di dalam sebuah kitabnya yang kecil, La ilaha illallah. لا إله إلا الله. Tentang La ilaha illallah. إن كثيرا ممن يدعي التوحيد من علماء التوحيد يسميهم هكذا. Sesungguhnya banyak dari kalangan orang yang mengaku sebagai ويشير من علماء يشير إلى العلماء الذين يعني أهل التوحيد يقول نحن على التوحيد. يقول في كتابه هذا. Beliau mengatakan dalam kitabnya ini, يشير إلى علماء أهل السنة. Beliau mengisyaratkan kepada ahlu sunnah. في الجزيرة العربية خاصة وفي العامة وفي السعودية على وجه أخص. Di dalam Jazirah Arab dan السعودية خاصة. Saudi secara khusus. أنهم على مذهب الإرجاء. Mereka berada di atas mazhab al-irja. وإن رفعوا أصواتهم بالتوحيد وتدريسه. Meskipun mereka mengangkat dan memperdengarkan bahwa mereka berada di atas tauhid dan mengajarkannya. فيا إخوتي انتبهوا الغثاء كثير. Maka saudara-saudaraku, buih itu banyak. أشرت لكم إلى أصولها هذه الأمور باختصار. Saya mengisyaratkan kepada pokok-pokok perkara ini secara singkat. وأطلت الوقوف عند هذه الآية. Dan aku banyak membicarakan pada ayat ini. قال العلامة ابن قاسم في حاشية الأصول الثلاثة. Allamah Ibn Qasim mengatakan di dalam Hasyiah Al-Usul Ats-Tsalatsa من صفحة 19 إلى 20. dari halaman 19 sampai 20. قال هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم. Beliau mengatakan ini adalah pembicaraan yang ditujukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. أنه لا يجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر. Bahwa beliau tidak akan menemukan suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir. الإيمان الواجب. Yaitu keimanan yang wajib. يوادون. Menjalin cinta kasih. أي يوالون ويحبون من حاد الله ورسوله. Yaitu bersikap loyal dan mencintai orang yang menentang Allah dan Rasulnya. وهم الكافرون. Mereka adalah orang kafir. وإن كانوا أقرب قريب. Walaupun ia adalah kerabat yang paling dekat.
فلا يجتمع الإيمان. لاحظ الإيمان أي السياق. Maka tidak berkumpul, tidak bersatu keimanan itu. ومحبة أعداء الله. Dan kecintaan kepada musuh Allah. بل لا المؤمنين إلا محادين من حاد الله ورسوله. Melainkan bahkan kau tidak menemukan kaum mukminin, melainkan mereka membenci orang menentang Allah dan Rasulnya. معاد من عاد الله ورسوله. تعطوه تابع معي. معادين من عاداه الله ورسوله، من عاد الله ورسوله. Memusuhi orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. فإن الموادة المحابة. Karena sesungguhnya kecintaan itu adalah saling mencintai. مفاعلة من الحب من المحبة. Yaitu bentuk mufa'alah dari mencintai. انظر ماذا يقول ابن قاسم. Perhatikanlah apa yang dikatakan oleh Ibnu Qasim. ولا ريب. Tidak diragukan. أن الإيمان الواجب. Bahwa keimanan yang wajib. يوجب محادة من حاد الله ورسوله. Menyebabkan tindakan menentang apa yang atau orang yang menentang Allah dan Rasulnya. كما أنه يستلزم محبة من يحب الله ورسوله. Sebagaimana ia menyebabkan mencintai orang yang mencintai Allah dan Rasulnya. وموالاتهم. Dan bersikap loyal kepada mereka. فمن والى الكافرين. Maka siapa yang bersikap loyal dan mencintai orang-orang kafir. فقد ترك واجبا من واجبات الإيمان. Maka sesungguhnya ia telah meninggalkan suatu perkara yang wajib dari perkara-perkara wajib terkait keimanan. واستحق ينفى عنه الإيمان. Dan berhak dihilangkan keimanan darinya. كما في النصوص. Sebagaimana tertera di dalam nas-nas. اختصر ما كان يذكره شيخ الإسلام من الآيات والأحاديث. Beliau meringkas apa yang disebutkan oleh Syekhul Islam dari ayat-ayat dan hadis-hadis. وأما من ترك موالاة المؤمنين. Adapun orang yang meninggalkan tindakan bersikap loyal kepada kaum mukminin, فقد ترك واجبا من واجبات الإيمان. Maka ia telah meninggalkan suatu perkara wajib dari hal-hal yang wajib dari keimanan. واستحق أن ينفى عنه الإيمان. Dan berhak dihilangkan keimanan darinya. ولا يلزم من نفيه عنهم أن ينتفي بالكلية. Dan dinafikannya keimanan itu dari mereka, tidak harus ternafikannya keimanan itu secara menyeluruh. هل ذكر قولا آخر؟ Apakah beliau menyebutkan pendapat yang lain? كما يذكر كثير من العصريين. Sebagaimana yang disebutkan oleh orang-orang yang ada di zaman ini. وكأن قول القطبيين من الأقوال المعتبرة في الآية. ويجعلون قول القطبيين والخوارج. Dan mereka jadikan perkataan Al-Qutbiyun dan Al-Khawarij من الأقوال المعتبرة في الآية. termasuk pendapat yang diakui di dalam ayat ini. أرأيتم كم عالم ذكرنا الآن؟ شيخ الإسلام. Tidakkah kalian melihat berapa orang alim yang telah kami sebutkan? Syekhul Islam. وأنعم به وأكرم. وأنعم به وحده كافي شيخ الإسلام. والعلامة عبد اللطيف بن عبد الرحمن. Dan Al-Allamah Abdul Latif bin Abdul Rahman bin Hasan. والعلامة الهراس محمد خليل الهراس. Dan Al-Allamah Muhammad Khalil Harras. والعلامة عبد الرحمن بن قاسم. وفي حاشية الأصول الثلاثة نفسها. Dan Al-Allamah Abdurrahman ibn Qasim. Dan di dalam hasyiah terhadap Al-Usul As-Salatah itu sendiri. إن يكن هؤلاء مرجئة. Apabila mereka adalah Al-Murji'ah. فنحن معهم. Maka kita bersama mereka. ما نترك سبيلهم إن شاء الله. Kita tidak akan meninggalkan jalan mereka. ولن يخوفونا ويهددونا بالتهمة بالإرجاء. ولن يخيفونا. Dan mereka tidak menakut-nakuti kita. ويرهبونا. Nah, bagaimana? بمعنى واحد. لا أنت كل شيء. إذا يريد يختصر الترجمة يقول بمعنى واحد. تفضل يا أبو عمر. وزع جميع إخواننا. تفضل. كلكم خذ منها. هذا يعطيكم طاقة إن شاء الله. اقرأ. طيب. ثم قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى i'lam arsyadakallahu li ta'atih. Ketahuilah, انظروا. semoga Allah
mengarahkanmu untuk menaatinya. اعلم تقدم الكلام عليها. I'lam telah berlalu penjelasan tentangnya. وهنا في دعائه قال أرشدك الله لطاعته. Dan di sini di dalam doa beliau menyebutkan semoga Allah mengarahkanmu untuk menaatinya. فمن وفقه الله للطاعة. Siapa yang diberi taufik oleh Allah untuk melakukan ketaatan وترك المعصية. dan meninggalkan maksiat, قال تعالى وأولئك هم الراشدون. maka Allah Ta'ala berfirman, mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. وقال تعالى ومن يضلل الله فلن تجد له وليا مرشدا. Dan Allah Ta'ala berfirman, dan siapa yang disesatkan oleh Allah, maka engkau tidak akan menemukan seorang pelindung yang memberikan petunjuk. فالمؤلف من إحسانه لك. Maka pengarang termasuk dari kebaikannya kepadamu, دعا لك بأن يرشدك الله إلى طاعته. maka beliau mendoakanmu kebaikan agar engkau mendapatkan petunjuk. طيب اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم. Bahwa Al-Hanifiyah, millah atau agamanya Ibrahim. Al-Hanifiyah nisbatan ila al-Hanif. Al-Hanifiyah adalah penisbatan atau penyandaran kepada Al-Hanif. Wa huwa al-muqbilu 'ala Allah biqalbihi al-mu'ridu 'amma siwah. Yaitu orang yang datang dengan hatinya kepada Allah, yang berpaling dari selain Allah. Wal muqbilu 'ala at-tauhid al-mu'rid 'an asy-syirk. Yang datang kepada Allah dengan membawa tauhid dan berpaling dari kesyirikan. Wa nisbatan ila imam al-hunafa Ibrahim alaihi salatu wassalam. Dan penyandaran kepada imam, yaitu pemimpin orang-orang yang bertauhid, itu Ibrahim alaihi salatu wassalam. Kama qala ta'ala inna Ibrahim kana ummatan. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, sesungguhnya Ibrahim adalah imam. Ay imam fil khair wa qudwah. Ahsan. Yaitu imam di dalam kebaikan dan ketauladanan. Qanitan lillah. Yang taat kepada Allah, tunduk kepada Allah. Ay muqim ala ta'atillahi mudawimun 'alaiha. Yaitu yang tetap dan terus-menerus melakukan ketaatan kepada Allah. Hanifan. Seorang yang hanif. Walam yakun minal musyrikin. Dan ia tidak termasuk dari kalangan orang-orang musyrik. Wa qala ta'ala. Dan Allah Ta'ala berfirman, Thumma awhayna ilaik. Kemudian kami wahyukan kepadamu. An ittabi' millata Ibrahim hanifa. Ikutilah agama Nabi Ibrahim yang lurus. Wa ma kana minal musyrikin. Dan beliau tidak termasuk dari kalangan orang-orang musyrik. Tabarra Allah tabaraka wa ta'ala khalilahu Ibrahim. Maka Allah tabaraka wa ta'ala membebaskan khalilnya, orang kesayangannya Nabi Ibrahim. Min asy-syirki wa ahlihi. Dari kesyirikan dan orang-orang musyrik. Fa hadhihi al-millah al-hanifiyah. Maka agama Hanifiyah ini ibadatullah wahdah, beribadah kepada Allah semata, wa tarku ma ubida min dunih, dan meninggalkan apa yang disembah selainnya, wal kufr bima ubida min dunih, dan mengingkari apa yang diibadahi selainnya, kama sayati, sebagaimana yang akan dijelaskan. Wa qad inharafat al-jama'at at-takfiriyah, dan telah menyimpang kelompok-kelompok takfir fi ma'na millat Ibrahim, tentang makna millah Ibrahim. Wa katabu kutuban bihadha al-ism millat Ibrahim. Dan mereka telah menulis atau mengarang kitab-kitab dengan judul millah Ibrahim. Ja'aluha li takfir al-muslimin wa hukkamihim. Mereka menjadikannya untuk mengkafirkan kaum muslimin dan para penguasa mereka. Bima lam yukaffirhum Allah wa rasuluh. Dengan hal yang tidak dikafirkan oleh Allah dan Rasulnya. Kama fa'ala al-khawarij min qablihim. Sebagaimana yang dilakukan oleh khawarij sebelum mereka. طيب ملة إبراهيم ما هو تعريف الحنيفية كأنك سألت. Apakah millah atau apakah al-hanifiyah, seolah-olah engkau bertanya. فجاءك التعريف من الإمام المؤلف رحمه الله. Maka datanglah definisi dari al-imam rahimahullah. قال هي كمل. Yaitu an ta'budallah wahdah mukhlishan lahuddin. Engkau beribadah kepada Allah semata, seraya memurnikan agama hanya untuknya. Lam yaqul an ta'budallah faqat. Beliau tidak mengatakan engkau beribadah kepada Allah saja. Wa innama qal wahdah. Melainkan beliau mengatakan semata. Wa hadha huwa al-muwahhid. Inilah
seorang yang bertauhid. وهناك الثاني القسم الثاني المشرك. Dan kelompok yang kedua adalah musyrik. الذي عبد الله وعبد معه غيره. Yang beribadah kepada Allah dan beribadah kepada selainnya bersama Allah. والقسم الثالث Kelompok yang ketiga, المستكبر. orang yang menyombongkan diri. فلم يعبد الله ولم يعبد غيره من الأوثان والأصنام. Maka ia tidak beribadah kepada Allah dan tidak pula beribadah kepada selainnya. فصار الناس ثلاثة أقسام. Maka manusia itu terbagi menjadi 3 kelompok. موحد في عبادة الله. Seorang yang bertauhid di dalam beribadah kepada Allah. ومشرك يعبد الله ويعبد معه غيره. Dan musyrik beribadah kepada Allah dan beribadah kepada selainnya di samping beribadah kepada Allah. ومستكبر عن عبادته. Dan orang yang menyombongkan diri dari beribadah kepada Allah. فالملة ملة إبراهيم حنيفة أو الملة إبراهيم أو الملة الحنيفية. Maka millah Ibrahim atau al-millah al-hanfiyah هي أن تعبد الله وحده. yaitu engkau beribadah hanya kepada Allah semata. وأكد ذلك بقوله مخلصا له الدين. Dan beliau menekankan hal itu dengan ucapannya seraya memurnikan agama hanya untuknya. نذكر ببعض الآيات هيا. Kita atau kami mengingatkan dengan beberapa ayat. قوله تعالى Firman Allah Ta'ala, وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. mereka tidaklah diperintahkan kecuali agar mereka beribadah kepada Allah seraya mengikhlaskan agama hanya untuknya. قوله تعالى فاعبد الله مخلصا. قوله تعالى ألا لله الدين الخالص. Dan firman Allah Ta'ala, ketahuilah sesungguhnya hanya milik Allah agama yang murni. قوله تعالى قل إنما أعبد الله مخلصا له ديني ألا لله الدين الخالص. نعم هي آية واحدة. نعم قل إنما أمرت أن أعبد الله. Dan firman Allah Ta'ala, katakanlah sungguhnya aku diperintahkan untuk beribadah kepada Allah مخلصا له ديني. dalam keadaan mengikhlaskan atau memurnikan agama hanya untuknya. فما ذكره المؤلف Dan apa yang disebutkan oleh pengarang مأخوذ من الآيات تماما. diambil dari ayat, تعبد الله مخلصا yaitu engkau beribadah kepada Allah dalam keadaan memurnikan. كما في آية الزمر وآية البينة. Sebagaimana tertera dalam ayat dalam surah Az-Zumar dan ayat di dalam surah Al-Bayyinah. كمل. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها. Dengan hal itu Allah memerintahkan semua manusia dan menciptakan mereka untuknya. Kama qala ta'ala, دخل في الناس الجن والإنس كما سيأتي. masuk di dalam kalimat atau kata manusia, dalam kata manusia adalah manusia dan jin sebagaimana yang akan dijelaskan. ودخل في الناس الأنبياء فمن دونهم. Dan masuk di dalam kata manusia adalah para nabi dan orang-orang yang derajatnya di bawah mereka. كلهم عباد مأمورون أن يعبدوا الله وحده. Semuanya mereka adalah para hamba Allah yang diperintahkan untuk beribadah kepada Allah. ولم يأتي أحد يدعو إلى عبادة نفسه. Dan tidak ada seorang pun di antara mereka yang menyeru untuk beribadah kepada dirinya. نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله كما قال تعالى, sebagaimana firman Allah Ta'ala, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Dan tidaklah kuciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Wa ma'na ya'budun yuwahhidun. Dan makna ya'budun adalah agar mereka mengesahkanku. أخبر الله جل وعلا Allah Ta'ala mengabarkan في هذه الآية di dalam ayat ini أن الغاية والحكمة bahwa tujuan dan hikmah من خلق الناس dari penciptaan manusia, الجن والإنس jin dan manusia, هو توحيد الله وعبادته. yaitu mengesahkan Allah dan beribadah kepadanya. ولكن أكثر الناس عن هذا معرضون. Akan tetapi mayoritas manusia berpaling dari hal ini. وأشرك أكثر أهل الأرض. Dan mayoritas penduduk bumi melakukan kesyirikan. فالله أراد منهم شرعا
maka Allah menginginkan dari mereka secara syar'i أن يوحدوه untuk mengesahkannya. وخلقهم لذلك. Dan Allah ciptakan mereka untuk tujuan itu. فلم يقع منهم ذلك. Maka tidak terjadi hal itu dari mereka. لما سبق في قدر الله من علمه بهم. سبق في قدر الله عز وجل. Dengan apa yang telah berlalu dari takdir Allah. من علمه بهم. Tentang pengetahuan Allah mengenai diri mereka. وإيثارهم الكفر على الإيمان. Dan tindakan mereka memilih kekafiran daripada keimanan. كما قال تعالى. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman. فلما زاغوا. Maka tatkala mereka menyimpang. أزاغ الله قلوبهم. Maka Allah jadikan hati-hati mereka menyimpang. الله لا يهدي القوم الفاسقين. Dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada kaum yang fasik. فالقدر هو قدرة الله وعلمه. Maka takdir itu adalah kekuasaan Allah dan ilmunya. وأخبرك الله جل وعلا. Dan Allah telah memberitahukan kepadamu. بأنه أنه عليم بكل شيء. Bahwa Allah maha mengetahui segala sesuatu. وأن كل شيء مكتوب في كتاب مبين. Dan bahwa segala sesuatu itu telah tertulis di dalam kitab yang jelas. وأن كل شيء هو سبحانه وتعالى خالقه. Dan bahwa segala sesuatu itu Allah lah penciptanya. وأن كل شيء بمشيئته وإرادته الكونية. Dan bahwa segala sesuatu itu terjadi dengan keinginannya yang kauniyah. وأنزل إليك الشرع. Dan Allah turunkan kepadamu syariat. فاعمل بشرعه. Maka amalkanlah syariatnya. وآمن بقدره. Dan berimanlah kepada takdirnya. فالقدر نظام التوحيد. Maka takdir itu merupakan aturan tauhid. كما ذكر ذلك عدد من أهل العلم. Bagaimana hal itu disebutkan oleh beberapa ulama. ولا تعارض بين شرعه وقدره. Dan jangan engkau membenturkan antara takdir dengan syariatnya. إن أحسنت باتباع الشرع. Apabila engkau berbuat baik dengan mengikuti syariat, فاحمد الله. Maka pujilah Allah. واعرف أن هذا بفضله. Dan ketahuilah bahwa ini merupakan bagian dari keutamaan Allah. وإن عصيت وخالفت الشرع. Apabila engkau bermaksiat dan menyelisih syariat, فتب إلى الله تبارك وتعالى. maka bertaubatlah kepada Allah Ta'ala. واقتدي بأبيك آدم. Dan ikutilah ayahmu Adam. ربنا ظلمنا أنفسنا. Wahai Rabb kami telah mendolimi diri kami. وإن لم تغفر لنا وترحمنا. Jika engkau tidak mengampuni kami dan menyayangi kami, لنكونن من الخاسرين. tentulah kami termasuk orang-orang yang merugi. فتلقى آدم من ربه كلمات. Maka Adam menerima beberapa kalimat dari Rabb-nya. هي هذه الكلمات. Ini adalah kalimat ini. فتاب عليه. Maka Allah menerima taubatnya. إنه هو التواب الرحيم. Sesungguhnya Allah Maha penerima taubat lagi Maha menyayangi. قال تعالى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, ثم اجتباه ربه. kemudian Rabb-nya memilihnya. فتاب عليه وهدى. Maka ia menerima taubatnya dan ia memberikan petunjuk. ولا تقتدي بعدوك إبليس. Dan janganlah engkau mengikuti musuhmu iblis. فتحتج بالقدر. Sehingga engkau berhujjah, berdalil dengan takdir. على مخالفتك الشرع. Untuk menyelisihi atau terhadap penyelisihanmu terhadap syariat. فلا تعارض بين الشرع والقدر. Maka janganlah engkau membenturkan antara syariat dan takdir. ولا تعترض على القدر لما وكيف. Dan janganlah engkau menentang takdir, memprotes takdir dengan mengapa dan bagaimana. تجنب هذين الأمرين الخطيرين. Jauhilah dua perkara yang berbahaya ini. الاعتراض على القدر. Yaitu menentang takdir. بلما وكيف. Dengan bagaimana, dengan mengapa dan bagaimana. لما وقع هذا وكيف يقع هذا. Mengapa hal ini terjadi dan bagaimana hal ini terjadi. والشيء الثاني المعارضة بين الشرع والقدر. Dan yang kedua adalah membenturkan antara syariat dan takdir. طيب. ثم قال رحمه الله تعالى يوحدون روي هذا التفسير عن ابن عباس رضي الله عنه. Ya'budun ditafsirkan dengan yuwahidun. Diriwayatkan dari tafsir Ibnu Abbas radhiyallahu an. وذكر هذا بعض أئمة التفسير دون أن يعزوه لأحد. Dan sebagian ahlu tafsir menyebutkan penafsiran ini tanpa menyandarkannya kepada seseorang.
وبعضهم فسر العبادة بالطاعة فقال إلا ليطيعون. نعم. Sebagian mereka menafsirkan ibadah dengan ketaatan, yaitu agar mereka menaatiku. وأعظم الطاعة التوحيد. Nah, dan ketaatan yang paling agung adalah tauhid. ثم قال رحمه الله وأعظم ما أمر الله به التوحيد وهو إفراد الله بالعبادة. أول أعظم ما أمر الله به التوحيد. Dan perkara yang paling agung yang pertama adalah, yaitu yang pertama diperintahkan oleh Allah adalah tauhid. فيجب أن تكون عنايتك به أعظم العناية. Maka perhatianmu terhadapnya wajib untuk menjadi perhatian yang paling besar. أعظم من جميع العلوم الأخرى. Lebih besar daripada ilmu-ilmu yang lainnya. ويجب أن تكون دعوتك إليه أهم ما تقوم به. Dan ajakan atau dakwahmu kepada tauhid adalah perkara yang paling penting yang engkau dakwahkan. لأنه أعظم واجب. Karena ia adalah perkara wajib yang paling agung. كما أن الشرك أعظم ما نهى الله عنه. Sebagaimana kesyirikan adalah perkara terbesar yang dilarang oleh Allah. فيجب أن يكون حذرك منه أشد من جميع الذنوب والمعاصي. Maka kehati-hatianmu haruslah lebih besar daripada kehati-hatianmu terhadap maksiat-maksiat yang lainnya. ولن تنجو منه بعد إلا بتوفيق الله ثم دراسة التوحيد ومعرفته. Dan kau tidak akan selamat darinya kecuali dengan taufik dari Allah dan mempelajari tauhid dan hal-hal yang berlawanan dengannya. وهكذا يكون أعظم عناية في تحذير الناس منه. Dan juga hendaknya perhatian yang terbesar dicurahkan kepada memperingatkan manusia darinya. اليوم يوجد أناس Sekarang di zaman ini ada beberapa orang ينفون إسلامية المجتمعات yang menafikan keislaman masyarakat وإسلاميات الدول dan keislaman negara-negara لما ينتشر فيها من المعاصي والآثام. karena tersebarnya maksiat-maksiat dan dosa-dosa di negara-negara tersebut. ولا يقيمون وزنا للتوحيد. Dan mereka tidak menimbang adanya tauhid. كما تراهم في كثرة عدائهم للمملكة العربية السعودية. Sebagaimana kau melihat permusuhan mereka terhadap negara Arab Saudi, kerajaan Arab Saudi. حرسها الله وسائر بلاد المسلمين. Semoga Allah menjaganya dan menjaga segenap negara kaum muslimin. ووفق الله ولاة أمرها وجميع ولاة أمر المسلمين لكل خير. Dan memberikan taufik kepada para penguasanya dan para penguasa seluruh negara kaum muslimin di atas kebaikan. طيب. والحديث عن أعظم واجب وأعظم ما حرمه الله يطول. Dan pembicaraan tentang perkara yang paling agung diperintahkan oleh Allah dan perkara terbesar yang dilarang oleh Allah itu panjang pembahasannya. وتوزن الجماعات بهذا الميزان. Dan jamaah atau kelompok-kelompok itu ditimbang dengan timbangan ini. وهناك من الناس Dan ada di antara manusia من يظهر العناية بالتوحيد orang yang menampakkan perhatian kepada tauhid والاهتمام بالدعوة إليه dan perhatian terhadap mendakwahkannya ونشره dan menyebarkannya, تدريس كتبه mengajarkan kitab-kitabnya. ولكن يصحب ذلك غلو في الأحكام. Akan tetapi hal itu disertai dengan sikap melampaui batas di dalam hukum-hukum. فيصدر الأحكام بتكفير عوام المسلمين. Maka ia mengeluarkan hukum-hukum dengan mengkafirkan kaum muslimin. الواقعين فيما يخالف هذا التوحيد. Yang terjatuh di dalam perkara-perkara yang menyelisihi tauhid ini. من أنواع الشرك الأكبر أو الأصغر. Dari berbagai macam jenis syirik besar dan syirik kecil. ولا يقيم وزنا لإقامة الحجة وتفهيمها. Dan tidak menilai atau memperhatikan perihal menegakkan hujjah. ثم يتوصل إلى تكفير الدول والحكام. Kemudian mereka mengkafirkan negara-negara dan para penguasa. لأن في بلدانهم عبادة غير الله ولم يغيروها. Karena di negara mereka terdapat peribadatan kepada selain Allah dan mereka tidak mengubahnya. فنلاحظ أن كثيرا من مسائل التكفير Maka kita melihat bahwa banyak dari permasalahan pengkafiran تتنوع أسبابها sebab-sebabnya beraneka ragam وتصل إلى الحكام. dan sampai kepada para penguasa. حتى إن بعض هؤلاء كما تقدم
hingga sebagian mereka sebagaimana yang telah dijelaskan من هذه المدرسة القطبية dari sekolah Qutbiyah يؤلف في العذر بالجهل في توحيد العبادة mengarang tentang uzur karena kejahilan di dalam masalah tauhid ibadah. حتى إذا فرحت بكلامه Hingga engkau bergembira dengan ucapannya, جاء في الفصل الذي بعده ia menyebutkan di dalam pasal setelahnya, فقال ia mengatakan, ولا عذر بالجهل في توحيد الحاكمية dan tidak ada uzur dengan kejahilan di dalam tauhid al-hakimiyah. نستسلم في شيء الأمور طيبة إن شاء الله لا بس الحمد لله خلاص الحمد لله جزاه الله الحمد لله على السلامة أنا أردت المداعبة لما أهلا ومرحبا الحمد لله على السلامة مستسلمون. نعم الحمد لله فأحدثوا بدعة maka mereka menciptakan suatu bid'ah وهو ما يسمى توحيد الحاكمية yaitu apa yang dinamakan dengan tauhid hakimiyah وكفروا به dan mereka mengkafirkan dengannya وباءوا فلم يعذروا بالجهل فيه dan mereka berlebih-lebihan maka mereka tidak menerima uzur dengan kejahilan tentangnya مع دعوى بعضهم أنه يعذر بالجهل في الإلهية disertai dengan pengakuannya عجيب. tentang diberikannya uzur di dalam tauhid al-ibadah uluhiyah. فهذا الغلو المصاحب لدعوتهم إلى التوحيد Maka sikap melampaui batas yang menyertai dakwah mereka kepada tauhid هو انحراف عن دعوة السنة ia adalah penyimpangan dari dakwah as-sunnah وانحراف عن طريقة أئمة التوحيد dan penyimpangan dari jalan para imam tauhid وسبب لحرب الآخرين لدعوة التوحيد الحقة dan sebab bagi kelompok yang lain untuk memerangi dakwah tauhid yang benar. فنفروا عن دعوة التوحيد menjauhkan manusia dari dakwah tauhid بسبب فعل هؤلاء الغلاة وأحكامهم disebabkan perbuatan orang-orang yang melampaui batas dan tindakan mereka. والعلماء من قديم قد حذروا Dan para ulama sejak dahulu telah memperingatkan. فانتساب الرجل Maka tindakan seseorang menyandarkan diri إلى الدعوة إلى التوحيد kepada dakwah tauhid وتقريره ذلك dan tindakannya menetapkan hal itu إذا صاحبه هذا الغلو وأمثاله apabila disertai dengan sikap melampaui batas seperti ini dan yang semisalnya لا يكون بذلك من أهل السنة ولا سلفية maka ia tidak termasuk dari kalangan ahlus sunnah dan tidak pula salafiyah. هو في نفسه موحد Ia pada dirinya sendiri seorang muwahhid ولكنه مبتدع akan tetapi ia seorang mubtadi كما كان الخوارج الأولون sebagaimana kondisi al-khawarij yang pertama. فالموحدون منهم أهل السنة ومنهم أهل بدعة Maka orang-orang yang bertauhid di antara mereka ada ahlus sunnah dan ada ahlul bidah. فعندنا التوحيد والاتباع والسنة Maka kita memiliki at-tauhid dan al-ittiba'. نقف للأذان والصلاة ثم نعود بعد صلاة العشاء إن شاء الله. Kita berhenti untuk salat Isya dan kita akan kembali setelah salat Isya insyaallah.